बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी और आज आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ में मिलवाने जा रहा हूं कि जिन शख्सियत ने सैलाब ज़दगान के ना सिर्फ दर्द को महसूस किया बल्कि अमली तौर पर वो यहाँ पे पहुँचे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल मालिक गाजी साहब, जो बहरिया टाउन कम्युनिटी क्लब के सदर भी हैं, मिनहाजुन्निसा ट्रस्ट के ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं और ये अपने बेटे उमर साहब के साथ, हाफिज़ उमर साहब के साथ और डॉक्टर्स की टीम के साथ ये उन तमाम इलाकों के अंदर जा रहे हैं कि जहां सैलाब आया था। सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है वो हमेशा से इंतहाई तशवीशनाक रही है, ख़राब रही है। सैलाब की तबाहकारियाँ अपनी जगह, लेकिन सैलाब के बाद की जो सूरत हाल होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसके बाद बीमारियों के फैलने के जो अंदेशे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। बीमारियों का आमतौर पर वहाँ राज होता है और इसी राज को कंट्रोल करने के लिए, इसी राज के बीमारियों के राज को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब जो हैं ये वहाँ से निकले हैं, लाहौर से निकले हैं। ये तमाम इलाकों के अंदर इस वक्त जाएंगे कि जहाँ सैलाब आया था। आज भी ये अहमदपुर सियाल के अंदर पहुँचे और अहमदपुर सियाल में ये कारी अनीसुर रहमान साहब, उनके पास यहाँ इन्होंने बड़ा कैंप लगाया। इस कैंप में बड़ी मेडिसिन यहाँ दी जा रही है, बड़ी कीमती अदवायात ना सिर्फ यहाँ दी जा रही हैं बल्कि आने वाले जो यहाँ से मरीज़ थे, जो सैलाब के मुतासरीन अफराद थे, जो आज किस मेडिकल कैंप में आए थे, उनके लिए खाने का भी यहाँ इंतज़ाम किया था। बाकायदा तौर पर दस्तरखां भी लगाए गए थे, तो दस्तरखां भी लगाए जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ मरीज़ों को मुफ्त अदवायात और कीमती अदवायात फराहम की जा रही हैं, जिससे अफेक्टेड जो लोग हैं, जो मुतासरा लोग हैं, वो ना सिर्फ यहाँ से सेहतयाब होते हैं बल्कि आने वाली जो की बीमारियाँ होती हैं उन पर भी काबू पाया जाता है। अब्दुल मालिक साहब ऐसा मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त आप जाते हैं, बहरिया टाउन उसकी कम्युनिटी क्लब के भी आप सदर हैं। ये बहुत सारे हमने ऐसे बिजनेसमैन देखे हैं कि वो सिर्फ बिज़नेस की हद तक रहते हैं, सारी तवज्जो बिज़नेस के ऊपर होती है। आप सैलाब ज़दगान के लिए निकल पड़े। बात यह है कि वो कहते हैं ना, कहीं सादत बज़ोर बाजू नीस्त ता ना बख्श दंदा। जब तक अल्लाह ताला दिल में ना डाले ना, उसके बग़ैर ये नहीं हो सकता हमारे दिल में, इसलिए कि उसने डाला है कि इंसानियत की खिदमत करो। और ये सबसे बड़ी बात है। नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, बहिश्त मिलती है। लेकिन इंसानियत की खिदमत करते हैं, किसी मुसलमान की दर्द के दुआ बनते हैं और ख़ुद आप वहाँ पहुँच के उसके दर्द का मदावा करते हैं, इससे अल्लाह मिलता है। और जिसे अल्लाह मिल जाए उसे हर चीज़ मुयस्सर हो जाती है। इसलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इंसानियत की खिदमत हम कर रहे हैं। हमें खुशी होती है हम करने में। मैं, मेरे बच्चे वगैरह सारे, हम पिछले 2014 में भी यहाँ आए थे, एक हफ़्ता यहाँ पे कैंप किया था, मुजफ्फरगढ़, जामपुर, राजनपुर वहाँ से। और आज भी हम इसी तरीके से, इसी जज्बे के साथ निकले हुए हैं कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, लोगों को आसानियाँ मुयस्सर करें। किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे और अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करेगा। यहाँ देंगे वहाँ मिलेगा। बेहतरीन तजारत अल्लाह ताला के साथ है। वो खुद सूरह मुज़म्मल में कहते हैं। गाजी साहब, आप एक बड़ा ट्रस्ट चला रहे हैं इस वक्त, बड़ी कीमती मेडिसिन होती हैं, तो इसकी जो डोनेशंस होती हैं वो लेते हैं आप, या फिर ये आपके अपने ज़राए से जो कलेक्शंस होती हैं उनको आप यहाँ उसके ज़रिए सर्व करते हैं? नहीं जी, डोनेशन नहीं हम लेते। ये हम अपनी तरफ से, अपने मेहनत करके, अपने अहबाब वगैरह जो है ना उनकी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, ठीक है ना। जैसे मिनहाजुन्निसा रफ़ाए आमा फाउंडेशन है, वहाँ से राना अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, और इस तरीके से जो हमारी बहरिया कम्युनिटी क्लब है, हम खुद ही अपनी तरफ से करते हैं। किसी को ये नहीं कहते कि भाई आप आके ये कर ले। ये करने से ये दावत दे रहे हैं कि हर कोई करे। जैसे आप ये कावश कर रहे हैं मुझसे इंटरव्यू करने के, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए इंटरव्यू दे रहा हूँ कि दूसरों को भी नसीहत हो, वो भी आएँ, वो भी इस कार खैर में हिस्सा लें। दुनिया भी सवारें और आखिरत भी सवारें। ये सारी बात है। मुश्किल काम होता है कि जब आप एक आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं शहर की, और वहाँ से आप एक ऐसे इलाके के अंदर ट्रैवलिंग करते हैं कि जहाँ बीमारियों का राज होता है, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। बात नहीं है। जिसे बीमारी हमेशा अल्लाह की तरफ से आती है और शिफा भी अल्लाह की तरफ से होती है। वो शाफ़ी है ना, वो शिफा देने वाला है। इसलिए हमें ये परवाह नहीं है कि हम उस जगह पे जाएं, उस वबा में जाएं, उसे
اگر اس کے کہنے کے بغیر تو کوئی چیز پتہ بھی نہیں ہل سکتا. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ کن کہتا ہے فیکن ہو جاتی ہے. وہ دعائی بھی تب اثر کرتی ہے، وہ اس سے ریکمنڈیشن لیتی ہے کہ اس کیپسول سے میں اس کو شفا دوں. اگر اللہ چاہتا ہے تو شفا ہوتی ہے. تو اسی بنا کے اوپر یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، یہ بیماریاں، یہ فلان میں، اس میں کود جانا کوئی بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے تھے تو انہیں کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ میرا اللہ نے چاہا تھا کہ وہ بچے رہیں. ہم بھی انہی کے طرز کے اوپر چل رہے ہیں، ان کے جیسے تو نہیں ہو سکتے. نعوذ باللہ. آپ نے عبدالمالک غازی صاحب کی اس وقت خلیفہ مزاج حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے جناب قاری انیس الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہی کے پاس مدرسہ حسین ابن علی کے اندر آج یہاں یہ کیمپ لگایا گیا تھا سمندوانہ روڈ پہ. ان سے بھی جانتے ہیں. قاری صاحب، بڑا ایک اقدام تھا کہ لاہور سے ایک بڑی ٹیم، جو ڈاکٹرز کی بڑی ٹیم ہے، عبدالمالک غازی صاحب جو ہیں ان کی قیادت کے اندر یہاں پہنچی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق آج تقریباً کتنے مریض ہیں جن کو میڈیسنز دی جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت تک جو مریض آ چکے ہیں وہ تقریباً 165 ہیں، اور ان میں سے 50 کو اس وقت تک دوائی دی جا چکی ہے، اور ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. شام تک تقریباً 250 تک انشاءاللہ مریضوں کو دوائی دی جائے گی انشاءاللہ، اور بہت قیمتی دوائی جو مریضوں کو دی جا رہی ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس طرح کے کیمپ لگائے جاتے ہیں کہ وہاں ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے، بڑا کوئی ایسا ٹائم نہیں دیا جاتا. پیشنٹس آتے ہیں، بس انہیں جو میڈیسنز آپ کے پاس ہیں بس دے دیں، کوئی ایسا تفصیلی چیک اپ نہیں ہوتا. تو یہاں بھی کوئی ایسا ہی ہو رہا ہے یا تفصیلی چیک اپ بھی کیا جا رہا ہے؟ آپ یہاں پر خود تشریف لائے ہیں بھئی علی امجد صاحب. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ ایک ایک مریض کو 10-10 منٹ دے رہے ہیں، اور اچھے طریقے سے ان کا چیک اپ کیا جا رہا ہے، اور اچھی دوائی ان کو دی جا رہی ہے. اور یہ جذبہ اور یہ سب کچھ یہ ہمارے پیر و مرشد حضرت شیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت انہوں نے یہ درد یہ ہمیں دیا تھا. اور غازی صاحب کو بھی بار بار وہ فون پر فرماتے رہتے تھے. اور ابھی اس وقت جو ہمارے جو مرشد گرامی ہیں حضرت کے صاحبزادہ حضرت شیخ پیر طریقت پیر عتیق الرحمن ہزاروی صاحب، آج صبح بھی انہوں نے غازی صاحب سے بھی بات کی، مجھ سے بھی بات کی، اور یہی کہا کہ جتنا ہو سکے اس مخلوق کی خدمت کرو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے الخلق یعل اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جو اس کی جتنی خدمت کرے گا اتنا ہی انشاءاللہ پھر اس کا اجر اللہ سے اس کو ملے گا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اگر میرا ایک پاؤں ریل کے اوپر ہو اور دوسرا پاؤں نیچے ہو، کوئی مجھ سے پوچھے احمد علی لاہوری قرآن کا خلاصہ بتلا، تو میں ان کو یہ بتا دوں گا قرآن کا خلاصہ 3 جملوں کے اندر، پورے قرآن کا خلاصہ، کہ اللہ کو راضی کرو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت سے، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت سے. یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. مخلوق خدا کی جو خدمت ہے وہ سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے. یہ عبدالمالک غازی صاحب کا مشن بھی ہے، یہ قاری انیس الرحمان صاحب کے بھی ہے، عبدالمالک غازی صاحب کی جو ٹیم ہے اس کا بھی ہے، کمیونٹی جو بحریہ ٹاؤن کی کمیونٹی کلب ہے اس کا بھی ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی مثال ہے کہ جن لوگوں کے پاس بڑے وسائل تو موجود ہیں لیکن وہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے خرچ کرنے سے بہت اعتراض کرتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ بڑی مثال ہے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.